What's up guys? So laro muna tayo ng pusoy. Pusoy muna naman tayo para may pang-upload lagi. 5. Yan. 5. Para tayong laging updated mga kaibigan. Shout out sa ating mga viewers. Shout out sa ating mga shoutout sa ating mga silent viewers. Kana good. Nako. Hoy. Queen. Jack. 9. Nako. 7. 8. 6. 5 pairs na lang natin to kaibigan. Okay ba? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 5 pairs na lang. Dito ka. Or street. Street ah. 1, 2, 3, 4, 5. Yan. Street na lang. Kaysa kaso lang madadali. Street. Yan. Kaysa dun sa 5 pairs, kaibigan? Pwede ba tayo dyan? Yan. Or, ganyan na tirada. Yan. Parehas. Dito. Yan okay. 6, 7, 8, 9, 10. 5, 6, 7, 8, 9. Okay? So, straight pair jack. Kana good. Ito naman. Kana 3U3. Okay. Nako. 13 per 8. Per ace. Ang lakas mo. Kana good. 1, 2, 3, 4. Wala. So, biak na lang to, kaibigan. Okay. Testing natin dyan. Biak. Manokan per ace, per 10. Testing tayo. Manokan per ace. Okay. So, ito naman. Jack. Ace. Nako. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Talaga naman, oy. Per ace. Per jack. Nako. Per 9. Walang 3. Walang 3, kaibigan. Ace. 2, 4, 5, 6 agad. 1, 2, 3, 4. Wala. So, 5 pairs na lang ito, kaibigan. Okay, 5 pairs. Ay, no. 4 pairs biyak. Ayos. So, ganyan. 2 pairs per ace per jack. Wala. Yan. Ito naman. Kana good. King. Dito ka, king. 3 o 4. Ang kasama mo 2. Okay. 3 yun. Nako, 2 pairs. 2 pairs naman, kaibigan. Wala na. 2 pairs mo na lang. Teka lang ha. 1, 2, 3, 4, 5. Wala na. So, pluses. So, ito yung magiging ulo mo ngayon. So, pluses 2 pairs per king. Per king, ha. Pluses. O, ito. Ano yan? Talo ka. Ito, street. Talo ito. Ito naman, full. O, talo ito. Ito yung the best. Pluses 2 pairs per king. Okay.